रावण को सहित युद्ध करने को हेले दुर्गा को संतुष्ट कले दुर्गा वर प्राप्त हेले रामचंद्र रावण को मारे ना रावण को मारी पारे ना। रावण एत शक्ति थिला दुर्गा आशीर्वाद न हेले रावण को मारी पारे ना भगवान राम। से कौन कले भगवान राम ना भगवान माता दुर्गा को स्तुति गान कले। जय तु मंगला मागो जय हर चंडी गो जय हर चंडी तोते सुमरिले मागो दुख जाए खंडी आतंक काल रे सुमरंती उजन महाघर संकट फिटाऊ बहन अदृश्य कुदृश्य हुए तो नाम धोइले गो तो नाम धोइले विपत्ति न थाए मागो तोते आश्रा कले तोहर जे नाम मान देहु सुमरई किछि ही संकट मागो विपत्ति न थाई अनाथ गुरया मागो तू ही करी पारू दुस्तर पड़िले मातो प्राणी उधारू जेते बेले प्राणी रे बड़ी थाए कष्ट गो बड़ी थाए कष्ट तोते सुमरिले मागो हिटाओ संकट तोहर बार व्रत को देहु करे चिंदी पाए सब धन धन अचल संपत्ति नम नारायणी मागो पन्ना पार्वती भ्रमण जे करु मागो ढनी सारात्री चंडी जे चामुंडा मागो खोटंदी अपार एमानकु संगे घेनी भ्रमण तोहर पयरे अलता भाले सिंदूर रचिता रंगवसन रे तोर स्त्री अंग सोहिता सिंहर पुष्टरे मागो बीरे करी जाऊ गो बीजे करी जाऊ जे मुखे पड़िले गो मानव तंदियाऊ नमस्ते सारला मागो शंकर भवानी दया कर मते मागो धनुज नासिनी सुखिला समुद्र मागो बुड़िला मोहेला दुस्तर पड़िला मते उधार मंगला सखा सहोदर मागो बंधु बल नाही विपत्ति काल रे साहू महामाई बिन्नगिरी दासनी हिमवंत दुहिता एमंत द्वादश नाम देले जे विधाता संकटे रहिलु मागो सारला बोलाई काकटपुरे बोलाऊ मंगला रे तुही लह लह जिला दे सिंधुरे मुखमंडी कोणार्क रे रहिलु भया राम चंडी पुरुषोत्तमे रहिलु विमला बोलाई गो विमला बोलाई बांकीरे रहिलु मागो नाम चर्चिकाई सम्बलपुरे रहिलु नाम समलाई जाजपुरे रहिलु मा बीरजा भोलाई पश्चिमे रहिलु मातो नाम हिंगुलाई भुवनेश्वर रहिलु गौरी बोलाई गो गौरी बोलाई बाणपुरे रहिलु जे नाम भगवती गो नाम भगवती सकल मोर तोते करंदी जे स्तुति उत्तर दिगे रहिलु चंडी नाम ओही एमंत द्वादश नाम ब्रह्मा गोले देई तोहर आज्ञारे राम लंका कोले जय लंका कोले जय तोते दर्शन करिबा होइला संदेह तोते दर्शन करिबा होइला संदेह जेते बेले राम को दर्शन तू देलु गो तू दर्शन देलु राम दर्शन मातरे मा पत्थर हेलु राम दर्शन मात्रे तुमा पत्थर हेलु किस्किंदिया बन मधरे रहिलु से बन रुग आग मासे ही बन रुजे तू आसिलु जान गो तू आसिलु जान गोविंद चंद्र बोली एक राजन गोविंद चंद्र बोली पुणी एक राजन देखो घोड़ा पुष्टरे बसी तोते से आनिले आगमा घोड़ा पुष्टरे बसी तोते से आनिले गोटिए बर मागो देलु तू हले पछकु पुत्र मोर चाहिलु नाही
ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଯେ ସେଠାରେ ଯିବି ରହି ଘୋଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ଶିବରେ ସଜନ ଘୋଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ ଧନରେ ଫିରି ଶୁଭୁଥିବ ଧନ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ତୁ ହିଁ ଜାଣିବୁ ବହନ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଭିବ ମୁଁ ରହିଗଲି ବୋଲି ରେ ତୁ ଭାବିବୁ ଭବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ କାଞ୍ଚି ରାଜା ରଖିଥିଲେ ସେ ଶିଳାକୁ ଜାଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ଶିଳା ଆଣିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଘଟଗାଁ ପୀଠ ଯୋଉଠାରେ ରହିଲା ମାଙ୍କର ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଯେ ନ ଆସିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ଗୋ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁ ପଥର ରୂପରେ ମା ରହିଲୁ ଭଲେ ତୁ ପଥର ରୂପରେ ମା ରହିଲୁ ଭଲେ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ବୋଲି ତୋର ନାମ ଆଗ ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ବୋଲି ତୋର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ପଥର ରୂପେ ଜାଣ ଶିଳା ରୂପେ ତୋତେ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜନ ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀ ରୂପେ ଗ୍ରାମରେ ରହିଲୁ ଗୋ ଗ୍ରାମରେ ରହିଲୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁ କଲୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ କାମନା ପୂରଣ କଲୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଦେଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶରୀର ମହିଷାସୁର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା କହିଲା ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଥାନ୍ତ ମୋତେ ନ ମାରି ପ୍ରଥମରେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କଲ ସିଂହ ମାରିଲା ପରେ ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଲ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମାରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତୁମ ହସ୍ତରେ ମରିବା କଥା ପ୍ରଥମରେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆଘାତ କରି ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବିନାଶ କଲ ତାପରେ ତୁମେ ତ୍ରିଶୂଳବଦ୍ଧ କଲ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ପଥର ହେଇଯିବ ମହିଷାସୁର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସାଧନା କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା କହିଲେ ରାମ ଯଦି ମୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଥର ପାଲଟି ଯିବି ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ରାମ କହିଲେ ନା ମା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦର୍ଶନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ତପସ୍ୟାରେ ରହିବି ମୁଁ ଯିବିନି କେବଳ ତୁମକୁ ସାଧନା କରିବି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାପରେ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବି ଯୋଗମାୟା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ବନରେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ଷୁନେତ୍ର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଦଶଭୁଜା ରୂପରେ ଠିଆ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ପଥର ପାଲଟି ଗଲେ ଶିଳା ରୂପରେ ରହିଲେ କାଞ୍ଚି ରାଜା ଆଣି ରଖିଥିଲେ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ପୁରୀରେ ସେ ଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମର କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ ପଥର ଶିଳାଟାକୁ ରଖିଥିଲେ ପୁରୀରେ ତାକୁ ଧରି ଯିବା ସମୟରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ମା କହିଥିଲେ ପୁଅରେ ତୁ ମୋତେ ନବୁ ଯେ ପଛକୁ ମୋତେ ଚାହିଁବନି ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେଠୁ ଯିବିନି ତୋ ପୁରକୁ ଯିବି ତୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବି ତୋର ସିଂହ ପାଖରେ ରହିବି କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ତୁ ବୁଲିକିରି ଚାହିଁବାକୁ ହବନି ହେଲେ ମାଙ୍କର ତ ମାୟା ସେ କହିଥିଲେ ଟାପୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଯାକ ମୋତେ ତୁ ପଛକୁ ଚାହିଁବନି टापू शब्द अच्छी बोले मुझे तो पछरे अच्छी घोड़ार टापू शब्द सेतबेले देखीदेला माँ को टापू शब्द शुभिलानी जिते माँ को टापू शब्द शुभिलानी गोविंद भंज जो चाहिए पछपट से माँ पथर रूप में रहीगले से जगार नाम है घटगाँ तारिणी घटगाँ तारिणी नाम जगत विख्यात है जी जो मनस्कामना पूर्ण करेंगे माँ का पाखे गोटे नड़िया जदि सहीदेव माँ निश्चय तुम मनस्कामना पूर्ण करेंगे एत महिमा अच्छे माँ तेणु माँ जगधात्री जोगमाया पथर शिला रूप में प्रथम रहिले किष्किंध्या वनरे तापर प्रत्येक ग्राम प्रत्येक देवादेवी मंदिर रे पथर शिला रूप में मान मैंने सेवा करुँच से दिन माँ पथर पलटि गले। अच्छा दीटा उत्तर समाधान है।